सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वाम जत्र देवा अमृतमानसाना स्तुतिये धामन्नध्यैरयन्त। हे प्रभु, पिता भाव में आपण जेमिति उत्तम ज्ञान प्रदान करती, माता भाव में सेमिति सुरक्षा दियंती, बंधु भाव में उत्तम प्रेरणा दियंती, सर्वविध आमर रक्षा करने आपण अनेक संपर्क सहित संपर्कित। हे प्रभु, आपण को भक्ति करिवार प्रेरणा मो ठारे मिलू, एतिकी प्रार्थना, एतिकी निवेदन। प्रभु, उपनिषदर उपकथार आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान, समस्त दर्शक बंधु मान, समस्त मित्रगण को मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। बंधुगण, श्वेताश्वेतर उपनिषद ऋषि गोटाए मंत्र कहले, कहले तमें कौच ये ब्रह्म किए, संसार किए, संसार केमिति तैयारी हैला, तमें जानिबा दरकार से परमात्मा केमिति। से कहले सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। सारा जगत भितर ब्रह्मचक्र भितर आत्मा अनुभव करुछि, कौन देखुछि सृष्टि को, कर्म फल कर्म करबा पई केते साधन परमात्मा देइछन्ति। तापरे कहिले पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततो स्तेन अमृतत्वमेति। मनुष्य जेतेबेले जुष्ट हेजिब, मनुष्य जेतेबेले सेतिरे जुष्ट अर्थ तृप्त एवं शांत हेजिब, से अमृतत्वमेति, से अमृतर आस्वादन करे। अमृत बादा ना तार मृत्यु नाय आया। मनुष्य जेतेबेले एई भली अमृत का आस्वादन करिवो, ता जीवन में परिवर्तन को हबनि, ता कुआड जीव। तर बंधु, मु प्रार्थना करछि आपन आसंत से आनंद आनंद को, अमृत को आमे उपलब्धि करिबा। ये क्षणिक सुख रे मिलुछि कोन आए? जो सुख चिरंतन सुख, दुख रहित सुख। दर्शन शास्त्रकार कहते प्रत्येक सुख पछरे तीनटा दुख लुचि रही, चारिटा दुख आया, परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति विरोध। प्रत्येक दुख पाखरे चारिटा दुख लुचिक रही। परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति विरोध, चारिटा दुख भितर सुख को पाइबा अपेक्षा चिरंतन सुख, जे सुख ही सुख, जार दुख नहीं, से कथा कहीं पाइबानी। मत कहला आया से कहले पृथक आत्मान प्रेरितारं मत्वा, आमे जेतोले सेही प्रेरित परमात्मा पाइबा, जुष्टस्ततु अमृतत्वमेति। आमे जेतोले सेतिरे जुष्टवस्ततु तेन अमृतत्वमेति, ताहा मार्ग, सेही मार्ग रे आमे अमृत को उपलब्धि करिबा। से अमृत को जो उपलब्धि करिछि, से जेड़े बड़ पदवी रहिले भी से कौन कर, जेड़े बड़ पदवी रहिले भी मनुष्य केबे केवल तार जीवन भितर अन्य को कष्ट देवा चिंतन करबनी। मो द्वारा केते उपकार हो पारुछि, मो द्वारा केते हित हो पारुछि, मो द्वारा केते कल्याण हो पारुछि, मु सेही कल्याण ही करिबि। जीवन में मृत्यु पूर्व मो पई केते लोक हसी पारुछन्ति, मो पई केते लोक खुशी रे रही पारुछन्ति, से कथा चिंतन करिबि। मनुष्य आज अहंकार भितर बस, केते लोक को दंड दे पारुछि, केते लोकंकर कष्ट दे पारुछि, केते लोकंकर घर भांगी, केते लोकंकर जमबाड़ी आनी, केते लोकन को दुख देछि, कथा भाबुछि, लाभ किछि होने। मला बेले लोक कहिबे तो मरी जाइछि, लोकटा ठीक हेछि, ये रहिथिला नि संसार बहुत कष्ट दउथिला। आपण जानिछन्ति आया, भारतर अधोपतन बेले जेतेबेले समय थिला, गोटे विधवा नारी उपर अत्याचार होता बेले कहीं कहीपर नथिले, कहीं ना से विधवा नारी को दर्शन करने कष्ट, बहुत जंत्रणा दिगला। बाल्य विवाह थिला, बाल्य विवाह परे परे स्वामीटी मरीगले, से बाल्य पिला, छोट पिलाटी विधवा हो जाऊला। विधवा कौन अर्थ बुझिनी, से विधवा थिला। मनुष्य को पचरा होता वेद कौन, वेदांत कौन, धर्म बोले या ये किसी परंपरा, ये किसी प्रकार विभिन्न प्रकार नीति नियम को मानिबा कौन धर्म, जो किसी विज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, अनेक जिनस आज्ञा। यही समय जड़े संस्कार को कहले, वेद हूँ समस्त सत्य विद्यार पुस्तक, वेद को पढ़ा, पढ़ाइबा, शुणा, शुणाइबा प्रत्येक आर्यंकर परम धर्म। कहले भय करनी। अनेक ग्राम बुलिले, से होचंती महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी जी अनेक ग्राम बुलिले, समस्त को बुझेले, बापा ईश्वर कौन, आत्मा कौन, परमात्मा कौन, कर्तव्य कौन, अकर्तव्य कौन, जीवन कौन, जीविका कौन, सब बुझेले। कल आम जहाँ को बर्तमान बुझीचु, जहाँ वेदरे नाही, वेदरे अनेक जिनस नाही, ता वेदरे अच्छी भी लोके कही दौरान। आम तो अनेक समय श्लोक को पढ़ी लोक वेद कही दौरान। आज्ञा
ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର କରି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଦିଏ ଲୋକ କହୁଛି ବେଦରେ ଅଛି ବୋଲି। ବେଦ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ, ବେଦରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ବେଦ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦୟାକରି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଦକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭାଗବତକାରଙ୍କ କଥାରେ ଏ ବେଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ, ବ୍ରହ୍ମାବଚନେ ପରିମାଣୀ, ନାନା ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ଯେହୁ ନ କରି ବେଦବାଣୀ, ଅଗମ୍ୟ କରିବେ ଗମନ, ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ, ତେଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ତେଣୁ ବେଦର ବାଣୀ ନହେଲେ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ବେଦ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଗରିବ ଲୋକଟିର ଲ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ, ବଡ଼ ଲୋକଟିର ମର୍କର ଲାଇଟ୍ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନା। ସେମିତି କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦୀର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନା। ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ କୁହନ୍ତି ତୋ କଥାଟା ବେଦରେ ଗାରେ କି, କେହି ତ କୁହେନି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗାର ବିଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ବେଦର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଇ କଥା ବୋଲି ବୋଲି କହିଲେ। ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ତିଆରି ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ। ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ମଠର ମହନ୍ତ କରେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ମନା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ବେଦରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ହସି ହସି କହିଲେ ମହାରାଜ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ତୃପ୍ତ ଜୀବନ, ପରମାତ୍ମା କେବେ କାହାକୁ ଅଶାନ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରେ ଦେଖୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖୁଛି। ଈଶ୍ୱର କେମିତି? ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସମବର୍ତ୍ତତାଗ୍ରେ ଭୂତସ୍ୟ ଜାତ ପତି ଏକ ଆସିତ। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ହିରଣ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପଦାର୍ଥାନମ୍ ସର୍ବେଷାಂ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପଦାର୍ଥାନମ୍ ସମାହାର ହିରଣ୍ୟ। ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପଦାର୍ଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ନିହାରିକା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ସବୁ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିପାରିବି? ବେଦରେ ଯାହା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ରାଜାଙ୍କର ଏ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆପଣ ତ ଅନେକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ? ହେଲେ ନା, ସେମିତି ମୋ ପ୍ରଜାପାଳକ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ମୋର ରାଜା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡର ରାଜା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା। ସେ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ବେଦରେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ପରମାତ୍ମା ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଦୃଷ୍ଟ୍वा ରୂପେ ବ୍ୟାକରୋତ ସତ୍ୟାନୃତେ ପ୍ରଜାପତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାମ ଅନୃତେ ଦଧାତ ଶ୍ରଦ୍ଧାମ ସତ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି। ପରମାତ୍ମା ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟ କର, ସତ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ଅସତ୍ୟରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କର। ମୁଁ କେମିତି ଅସତ୍ୟ କରିପାରିବି? ଈଶ୍ୱର ସବୁଠି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସବୁଠାରେ ପୁରୀ ରହିଛ, କାହାକୁ ମୁଁ ଠକିବି? ସବୁଠି ଚାହିଁଛ ପ୍ରଭୁ, ହେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ପାପ କରିବି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଯଜୁର୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଏସୋହ ଦେବ ପ୍ରଦିଶ ଅନୁସର୍ବା ପୂର୍ବୋହ ଜାତ ସୁଗର୍ଭେ ଅନ୍ତ ସଏବ ଜାତସ ଜନିଷ୍ୟମାଣ ପ୍ରତ୍ୟମ ଜନାମ ତିଷ୍ଠତି ସର୍ବତୋମୁଖ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟମ ଜନାମ ତିଷ୍ଠତି ସର୍ବତୋମୁଖ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ଚାରିଆଡ଼େ, ସେ ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତି। ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ସହସ୍ରପାତ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସହସ୍ରକୁ ହଜାରେ ବୋଲି ବୁଝିବା, ପଢ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଜାରେ ମୁଖ, ତାର ତ 2000 ଆଖି ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ସହସ୍ର ମାନେ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅନନ୍ତ ନେତ୍ର, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାକୁ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବି? ମୁଁ କେମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ କରିପାରିବି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ଭବ କେବେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ସମବର୍ତ୍ତତାଗ୍ରେ ଭୂତ ସେ ଜାତ ପତି ଏକ ଆସିତ, ସେ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଅନେକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ନାମକୁ ନେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷଣ ନାଁ ସବୁ। ଧନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସରସ୍ୱତୀ, ବରଣୀୟ ବୋଲି ବରୁଣ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ରୋଦନ କରାନ୍ତି ବୋଲି ରୁଦ୍ର, ଦୁଃଖକୁ ଗାହନ କରନ୍ତି, ବିନାଶ କରନ୍ତି ବୋଲି ଦୁର୍ଗା, କରାଳ କାଳକୁ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କାଳୀ। ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର। ଗଣମାନଙ୍କର ଈଶ ବୋଲି ସେ ଗଣେଶ, ଗଣନାଥ। ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜଗତ କର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପରମେଶ୍ୱର, ଅନେକ ପରମ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କହୁଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏ ସବୁ ନାମ ତାଙ୍କର। ସେଇ ଏକ ଆସିତ,
हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पति एक आसीत सदाधार पृथ्वी दियामुते इमाम समग्र विश्व ब्रह्मांड को जे धारण करथ जहाँ भितर अच्छी जहाँ भितर सी अच्छा से परमात्मा नियम को मानवे ना आपण नियम को मानवे कहतु आज्ञा से कहले महाराज आपण को नियम मानव कहूनी आपण जब नियम न मानवे नियम मानिले मु आपन को यही पदवी देदेवी आपण मठर महंत होइजिबे जो मठर महंत हैला परे अमूल्य संपत्ति कोटि कोटि अर्बुद अर्बुद संपत्तिर मालिक आपण हेबे केवल मालिक हेबेनी आपण से मालिक हो सारा पर जानिछन्ती आज्ञा आपण जे मठर महंत हेबे जे मठर मालिक हेबे तांकर निर्देश रे मु काम करिब अर्थ ए देशर राजा काम करिबे आपण जहा कहिबे ताहा ही पारिबो आपणकर पुस्तक प्रकाशन आपणकर प्रवचन सहाय कर जोठी जेपरी करिबे आमे समस्त व्यवस्था करिबो किंतु आपण कुसंस्कार विरुद्ध रे एपरी खंडन करंतु नाही जो कथा करूचंती आपण जे परमात्मांकर वाणी को समस्ते पढ़िबार अधिकार अच्छी वेदर वाणी समस्ते पढ़ी पारिबे आपण उदाहरण दौरान जथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य यजुर्वेद लिखाई जनेभ्य सारा जगतर कल्याण पाई वेदर मंत्र सृष्टि करिछि सूर्य जमिति समस्त पृथ्वी जमिति समस्त वायु जमिति समस्त वर्षा जमिति समस्त वेद समस्त यजुर्वेद मंत्र कहते जथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य शूद्र शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय एमती अनेक कथा कहते स्वामीजी कहले मुझे भी छाड़ी पारूनी कहले जी ईश्वर आनंद रे तृप्त अमृतर आस्वादन करने को जीव से पाखे ये बाधा गुड़िक कौन अच्छी मु बंचापी असत्यर आश्रय नहीं पारि ना कारण ईश्वर से आनंद भितर मुझे विचरण कला बेले अनुभव करुच्ची ईश्वर नियम को केमिति उल्लंघन करी ईश्वर मत प्रेरणा दौरान असत्य अश्रद्धा कर सत्य श्रद्धा कर कारण ये पृथ्वी ये विश्व ये सब सत्य धारण सत्यं बृहत उग्रम तप पृथ्वी धारयन्ति वेदर मंत्र को पृथ्वी धारण कर सत्य धारण करे सत्य तबिता भूमि वेदर मंत्र कले सत्य द्वारा धारण हो तेणु सत्य को अतिक्रमण करेंगे केमिति राजा कहले महाराज आप चिंतन करंतु गोटे पटे अमाप संपत्ति आउ गोटे पटे आपणकर सत्य को टिके अतिक्रमण टिके आप सालिश करदे कौन असुविधा हुआ ये बड़ा आश्चर्य कथा आया मनीष केते सालिश कर दे कौन मिल से कौ बाटे बुले बंकई आईन को भांगी नियम को पददलित करी आमे असत्यर विजय कर दउछु मु सब जानी सत्य कौन असत्य कौन तथापि असत्यर विजय करने नियम को केमिति भंगा जाई पारिबो सत्य को केमिति पददलित करा जाई पारिबो मु ताप एक स्वतंत्र व्यवस्था करी नियम को भांगुची सत्य को पददलित करुची किंतु महर्षि दयानंद जे ईश्वरंकर भक्त ईश्वरंकर आनंद भितर मग्न सी कौन के सत्य को दूर करि पारिबे से कहले महाराज मते आपण से प्रलोभन देखंतु नाही कहीं ना प्रलोभन मते कौ स्तर को नब आप जापर मुझे प्रलोभन छाड़ी आसे मो बापा जने जमीदार प्रचुर संपत्ति थिला कोटा अभाव नथिला आज्ञा भोग विलासर अभाव नथिला मु केवल सत्यर संधान पाई गृह त्याग करिछि केवल गृह त्याग करिनी समस्त संपत्तिर लोभ को छाड़ी केवल ईश्वर संस्कार को जानिबा पई आसीछि मु आज कुसंस्कार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन न कले समाज को निर्दिष्ट बाट को आणव किए तेणु मत करने को पड़ो जदि आज सतीदाह प्रथा विरुद्ध रे जदि संग्राम हो न था जदि कहीं संग्राम कर न था जाति प्रथा विरुद्ध अस्पृश्यता विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार संग्राम करा जाई पार न था जने बलराम दास केड़े सुंदर भाव में लिखिले गोटे आप जानते मानवसा उत्साह भितर जो चंडाल घर को दृष्टि लक्ष्मी को बाहर करते बुली बुली चंडाल घर खाइले तार अर्थ कौन जाति प्रथा को दूर करवा नारी मान को अत्याचार कले जो कष्ट होता से कथा गोटे मानवसा उत्साह देखले जगन्नाथ हेले भी नारी को कष्ट देला पर किपरि खई उड़ीगला निआ जलिला नहीं बाली तातीगला कि कष्ट पाइले कौन शिक्षा मिला ना माँ मान को कष्ट देले नारी मान को कष्ट देले पुरुष ये कुसंस्कार को दूर करने केते लोक केते परिश्रम करिसेंती केते लोक विषपान कर पृथ्वी घुरुची सूर्य स्थिर बोली केते विषपान करिसेंती किंतु सत्य पाई जीवन त्याग करने संभवपर मु केवे एक कथा करि स्वामी दयानंद हाथ जोड़ी कहले महाराज
ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିନେ ପାଥରେ ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ବି ଜଣେ ରାଜା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲମ୍ଫ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ବଡ଼ ଡିଆଁ ମୁଁ ମାରିବି, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଆରପଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁ ରାଜା, ବିଶ୍ୱର ରାଜା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଆରପଟକୁ ଯାଇପାରିବି? କାରଣ ସବୁଠି ତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି? ମନୁଷ୍ୟ ଏତିକି ଚିନ୍ତନ ଯଦି କରନ୍ତା, ହେ ଈଶ୍ୱର ତମେ ସବୁଠି ମୋତେ ଦେଖୁଛ, କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣୁଛ, ମୋର ଭାବଗ୍ରାହୀ ତମେ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତମେ, ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣୁଛ, ମୁଁ ଖରାପ କରିବି କେମିତି? ଖରାପ କରିବି କେମିତି ନା ଖରାପ ଭାବିବି କେମିତି? ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ କାମ କରିବି କେମିତି? ଈଶ୍ୱର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିନେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବି? ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରିବ? ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରବେଶ କରିଲା। କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ପତି ମରିଗଲା ପରେ ପତ୍ନୀକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନିଆଁରେ ପକାଇ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କରିବା, ଜାତି ପ୍ରଥା, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବା, ସମାଜରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା, ଅନଟଚେବିଲିଟି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ସମାଜରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁସଂସ୍କାର ଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ବିଦେଶ ଶାସନ କଲେ, ଆମେ ସଂସ୍କାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞପବିତ ପିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। এই ଦେଶର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଭଳି କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ପେଟ ଉଦର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହା ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଠି ଆବର୍ତ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରି ଏମାନେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର। ମୁଁ ସେଇ ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ରଖିବି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୃତ୍ୟୁ ଖାଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଅନେକ ଥର ମୋତେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ମୋର ହାତକୁ ଆପଣ ବତୀ କରି ଜଳେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସତ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ବିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଣିଥିଲା ବେଳେ ନୌଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାର କରି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଧପୁର ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାରାଙ୍ଗନା ଥିଲେ, ବାରାଙ୍ଗନାର ପାଲିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଟେକିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ସିଂହ ହେଇ ଗୋଟାଏ କୁତୀର ତମେ ସେବା କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ବାରାଙ୍ଗନାର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପାଚକକୁ ହାତରେ ରଖି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ପାରଦ ଏବଂ କାଚଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେଇଦେଲା ପରେ କୌଣସି ବାଟେ ନୌଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାର କରିପାରିଲେନି, କାରଣ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ହେଇଯାଏ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କଲେ, ଅମୃତର ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ପରମାତ୍ମା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ମା ଅମୃତାତ୍। ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଲେ ହିଁ ଅମୃତ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିମ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ମା ଅମୃତାତ୍। ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କର, ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅମୃତର ଆସ୍ୱାଦନରୁ, ଆପଣଙ୍କର ମା ଅମୃତାତ୍ ଅମୃତର ଆଶ୍ରୟରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରନା। କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା? ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ସେଇଭଳି ବଞ୍ଚିବାଟାକୁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବା, ନା ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ, ବେଦ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ, ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଆମେ ଦେଶକୁ ନିଜେ ସୁଧାର ହେବା ସହିତ ଦେଶକୁ ସୁଧାର କରିବା? କେଉଁଟା କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ରାଜା କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୁଁ ରାଜା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାରାଜ, କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ନରମରେ କଥା କୁହନ୍ତେ, ଆପଣ ଟିକେ ସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କମ୍ କରନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ, ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ବେଳେବେଳେ ବଥକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅପରେସନ୍ କଲାବେଳେ ରୋଗୀକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କେବେ ଅପରେସନ୍ ଛାଡ଼େ ନା। ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ବେଳେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଭୀମ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୀମ କାନ୍ତଉ, ଭୀମ ରୂପ କେତେବେଳେ କାନ୍ତ ରୂପ ସମାଜରେ ଦରକାର। ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି, ଚଳିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବା,
जेहेतु ये गुरु देश थिला एत देश प्रसूत से जोटा कहूली मु जेहेतु गुरु देश थिला ये गुरु देश को पुनः प्रत्यावर्तन करने आमको अनेक लोक जो माने ज्ञानी अच्छा जो माने गुणी अच्छा जो माने शास्त्रज्ञ अच्छा मोर नम्र निवेदन से भी चेष्टा करते आपण राजा भाव से माने ज्ञानी भाव जड़े ब्राह्मण जो माने अच्छा जो माने विद्वान लोक अच्छा ब्राह्मण मान तो विद्वान ना वेद वेदांत विद्वान शास्त्र विद्वान ना से माने चेष्टा करूँ समाज में अंधविश्वास कुसंस्कार दूर हो गोटे समाज सुस्थ संस्कार समाज सृष्टि हो क्षत्रिय माने बाहुबल द्वारा समाज में संस्कार स्थापन करूँ माने वैश्य माने अभाव पूरण करने द्वारा अभाव को दूरीकरण कर भावर प्रदान कर समाज में किसी कल्याण करूँ शेष में शूद्र माने सेवा कर समाज में किसी कल्याण करूँ समस्ते निज निज क्षेत्र में कल्याण करने को लगिले देशर कल्याण केमिति हम महर्षि दयानंद चिंतन कले कहले महाराज आपण को मु अनुरोध करुछि आपण मते ए प्रलोभन न पकई बर समाज में जो संस्कारवादी कार्य होउछि आपण से सहयोग करूँ ईश्वर आपण को आशीर्वाद देवे आज्ञा ईश्वर नियम को भंग कर लोक मान पुनः आम अनुरोध करवा आसतु समस्ते मिलित भाव में समाजर कल्याण दिगरे जहाँ वेदर बाणी जहाँ शास्त्र बाणी जहाँ नीतिर बाणी ताको आम कार्य करा द्वारा समाज में प्रकृत सत्यर प्रतिष्ठा हेले असत्य दूरे जीव असत्य दूरे गले समाज समस्ते कल्याणकर मार्ग में जीवे मनुष्य जीवन सार्थक होगा सहित गुरुजन मान भक्ति लघुजन मान निर्माण समस्त समस्ते सब वर्ग में सुख रही आसतु बंधु वेदर बाणी को मानिबा कुसंस्कार विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करवा एवं जीवनर अंतिम क्षण पर्यंत सुख प्राप्ति प्रयत्न करवा ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज हितवाणी संपर्क में चिंतन करवा समाज में थिबा अंधविश्वास कुसंस्कार विरुद्ध में स्वर उत्तोलन कर समाज को एक सुस्थ नियमानुवर्ती परंपरा रे समाज में परिणत करने आम समस्त प्रयत्न हेले संसार निश्चित सुख ए विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि समस्त नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।